एठू एई जाए दरज रोची आउे एठी ए भाग तापरे एठू तो ठीक अच्छी एठू पुणी दरज होची एटा प्रायतः 3 वर्ष हो गलानी आओ आउ मो शरीर बास एतिकी आउ मो स्त्री शरीर टिके अधिक रोची तार पूरा पेटरे दरज रोची आपण निजर कहतु तापरे मोर आउ एते असुविधा नाही देखंतु सोमारू बाबू आज्ञा आपणक उपरे उग्र तंत्र क्रिया करा जायछि आपणक उपरे रोग क्रिया करा जायछि जहा फଳରେ स्वास्थ्य मध्य आपणकर खराब रहूछि कुल देवी देवता बंधन रे अछंती आपणक गृह उपरे बारंबार तंत्र क्रिया मध्य करा जाउछि आपण मुक्ति चाहुचंती हाथ एवं गोड़े जो पीड़ा हेउछि बिंदुछि एवं भीतरु काठ भरी शक्त हैला भली प्रतीत हेउछि ठंडा लागुछि एवं भीतर मध्य जंत्रणा अनुभव हेउछि सेथुरु मुक्ति चाहुचंती ठीक अछि आज्ञा बहुत पुरातन तंत्र है माछ धरिला बाली आपण को गृह को आसीथिले आपण पूरा ठीक कथा कहउचंदी ठीक कथा कहउचंदी एबे एठारे लेखिछि पूरा आपण एठाकु आसीचंती निज गृहर सुख शांतिर कामना नै आपणक रूम र केस र समाधान र कामना नै आसीचंती षडयंत्र करा जायछि से व्यक्ति षडयंत्र करिछि ठीक कहउछ ना भूल कहउछि हां ठीक कथा तबे से रूम र विवाद र मुक्ति आपण चाहंती भ्राता मानक ऊपर वंश नाश र क्रिया मध्य करा जायछि नाश क्रिया करा जायछि आपणक ऊपर मध्य लक्ष्मी बंधन र क्रिया अछि भाई भौणीकर विवाह जेपरि न हेबो हेतिबे 40 वर्ष पूर्वरु ही आपणक गृह रे तंत्र क्रिया करि दिया जायथिला जेपरि आजीवन आपण समस्त बिना वंश रे बिना विवाह रे रहिबे सेपरि तंत्र करा जायछि आपणक ऊपर करा जायछि कि नाही से कहि परिबिनी किंतु आपणक ऊपर पड़ी गला है लक्ष्मी कोली आपणक ऊपर तंत्र क्रिया करिछि माने खराब शक्ति मिलिला एवं काहा ना काहा ऊपर ताकु से चलेबार थिला ताकु जदि न चलै थांते तार पावर कमी जाय थांते सेतिबे आपणक ऊपर ही चलै दैचंती हाकु ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ଧନର କାମନା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସାରିକା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ବନ୍ଧନ ଲଗାଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଈର୍ଷା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉଛି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲା ପାଖରେ ଏହି ଈର୍ଷା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଈର୍ଷା କାରଣରୁ ଏବଂ ବଂଶନାଶକର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ठीक कहले गुरुजी ठीक अछि ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପୁରି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ତିଳ ତେଲ ସହିତ ଏଇ ଚାମିଲି ତେଲକୁ ମିଶ୍ରିତ କରିକି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ତାର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘର ସାରା ବୁଲାଇବେ ଆଉ ଏଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମୁଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଛି ମୋ ନାଁ ଯାଦବ ସିଂ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠି ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠି ମା ମାତଙ୍କ ଧାମ ଚାଲିଛି ରାୟପୁରରେ मते एठी बहुत शांति लगुची बहुत खुशी लगुची एठी आमे 3-4 दिन हेलान एठिक आसीचु आमर जेमिति सबु समस्या एठी समाधान हो जाउची आमर जहाँ भी इच्छा अच्छी जहाँ भी रोग अच्छी गुरुजी एठी आगो को कौन हब बा कौन घटी जाइची सबु कहउछन्ती गुरुजी आमे भी माँ मातई को पूजा करूछु आम घरे मध्य माँ मातई अछन्ती आमे माँ मातई को आशीर्वाद आ बाबा प्रेम साईंकर आशीर्वाद पाइबाकु चाहूछु केवल एतिक इच्छा मोर पेटरे जो जंत्रणा सब रहुथिला आ मोर हाथ गोड़ मध्य किछि काम करू नथिला आउ सेही कामना ने मु आसीथिले एठिकी गुरुजी को कहली आ गुरुजी तार समाधान मध्य कहले आ मो चिठारे जहाँ भी लिखा हैथिला से सब सत कथा ही थिला मु यूट्यूब देखि के एठिकी आसीछि आ एतिकी कहबी माँ मातई को आशीर्वाद आ गुरुजी को आशीर्वाद सब बेले आम ऊपर थाउ जय माँ मातंगी।